9h midi, من 9 ل 12. c'est le Morning Energy avec Djibril. Et il est là. Il nous rejoint dans le studio, on vous en parlait depuis tout à l'heure. Redouane Berhil est notre invité ce matin. Yes Redouane, مرحبا, bienvenue. صباح الخير. صباح النور عليكم. Ça fait plaisir de نكون معكم اخويا. On est très ravis de t'accueillir. مرحبا. On attendait ce jour-là. Marhaba, on est content. Redouane Berhil qui est de retour d'ailleurs avec un nouveau titre que vous venez d'écouter à l'instant, Paranoia. titre Paranoia. Paranoia. Marche bien d'ailleurs ce titre-là, il est efficace. الحمد لله. كان لازم اخويا انني ندير تراك في هذا الستايل، هو بعيد عليه شويه ولاني الناس ناشطه الصيف جاي، علاش لا ما Voilà, moi je trouve que ça te va bien hein, le style جديد. Ouais, مزيان, non vraiment. Ça fait plaisir et ça touche même plus de monde, tu vois. Exactement. C'est une bonne idée akhay. Bien joué. Vous savez, tout à l'heure j'étais avec Redouane Berhil et je lui dis ça serait bien qu'on fasse un petit live. On termine avec un live comme d'habitude avec nos invités, voilà. Et je lui dis est-ce qu'on peut se faire un truc à la guitare, et il me dit bah ramène-moi la guitare. Je lui ramène la guitare, c'est ça. Ça fait je lui ai donné la guitare, il l'a pas lâché. Il est resté avec la guitare jusqu'à maintenant. Et parlons de la guitare, فين يا خويا الجيتارة ديالك؟ الصراحة فين هي يا خويا؟ أنا سمعت، شوف سمعتي هذيك اللي سمعتي، فهمتي واش شاف مختفون ولا ما عدايزة، فين مشات لا جيتار ديالك؟ خويا تشفرات لي لا جيتار. شفروا لي لا جيتار ديالك ديالك عليا بزاف هذيك لا جيتار، ديما معايا في لي كونسير وداك الشيء. ما لقيتهاش لدابا والو. اش غدير اخويا؟ ما يدوم حال اخويا. Tu sens qu'il a l'air triste quand même. C'est une histoire d'amour finalement quasiment avec un instrument. حيت لي زارتيست كيربيو لك بدا بزاف على لي انسترومون ديالهم، سورتو اللي كنتي بديتي بها ان تيتر ولا شي حاجه كتبقى خصوصا الا كانت اول انسترومون انت تعلمتيه ولا شي. اكزاكتومون. T'as une relation intime avec l'instrument. Exact. Bon, on n'a pas fait les présentations. Redouane, je te présente Zineb. Et je te présente Hatchman. Ouais, Hatchman, ouais. D'ailleurs, ils ont des choses pour toi. On a une triple interview qui va tomber. La triple interview. غادي تجاوب. Vas-y. اجي غنسولك 10 ديال الاسئله، غتجاوبني بثلاثه ديال الاجوبه ما بالزربه، ما عندكش الوقت باش تخمم. واخا نحاول. صافي وغادي تجاوب بصراحه زعما فريمون. الصراحه اه وي صراحه. حتى في لو شانطان طنطان. اكزاكتومون لو شانطان الشانطه المطنطنه. شوف رضوان وجد لك الكيسيون، تعطيني حاجه وحده فيهم، عندك جوج اختيارات وحده، ما تقوليش بجوج ولا عرفتي شنو الاخر. وحيده هي عندها ثلاثه وانت عندك. انا بالزربه. شوف انا بالزربه. لا هي سي دي كيستيون سامبا. اوكي انا ظريفه انا. موان سامبا. اوكي ان بو موان سامبا. المهم ما تخافش, tout va bien se passer. لا ما تخافش. On est en famille, tout va bien, tranquille. غادي نسمعوا tout à l'heure d'ailleurs le nouveau Paranoia, on se le mettra en entier évidemment. On revient dans un instant. Les questions pour Redouane Berhil, vous les posez sur la page Facebook Énergie Maroc, il y en a beaucoup et comme par hasard, il y a beaucoup de que des filles. Il y a que des meufs, que des femmes qui posent des questions. Exactement. T'as du succès à Khaïra. Comment tu fais? C'est la guitare Waqila, c'est la guitare. Non, c'est Djibril. Non mais c'est vrai, les filles te kiffent. Elles te kiffent beaucoup. اخويا اش غنقول لك، حب الناس شي حاجه اللي هذه ماشي لغه الخشب كيف ما تنقولوا، ولكن صراحه يعني صافي مول بليزير الا بغينا. Bah j'imagine. Normal. Regarde si Lamine il est jaloux, je suis. Pas du tout بالعكس. Non, pas du tout. Non. شوف رضوان. Pourquoi tu veux pas jouer de la guitare? Pourquoi t'apprends pas? La guitare ça marche. شوف رضوان برحل انا عارف بان سي فري ما عندوش غير البنات اللي كيمتبعينو حتى الدراري متبعينو بزاف. هادشي كامل علاش على قبل الله ديالو اللي كيوصل اوتوماتيكمون للقلب. Évidemment. Bah voilà, vraiment la صراحه. Elles sont touchées par ça évidemment. Exactement, voilà. Les chansons, Et toi, les paroles. ما فهمش هادو تسيفوا عليا، كنقول لك الصراحه. لا عرفتي على دابا حيت انت دابا ظريف، من بعد غتجينا انا نلقاك. انت فهمتي. Il va te donner 2-3 cours de guitare. Dès que tu as une guitare dans les mains, ça fait la différence. باغي نتعلم لا جيتار. هاني صباعي مكوانسين اخويا والو. شوف انا هو الوحيد اللي غيكون الخاطر عنده. سير الله صافي. La guitare et les yeux, faut travailler les yeux Oui, avec le regard, tu sais. Toujours le regard. Même tout à l'heure, il me joue un petit morceau et il me regarde et moi j'étais là, j'étais captivé, tu vois, t'étais obligé de le suivre. Le regard qui va avec. Tu dois apprendre ça, tu dois apprendre ça. C'est vrai, là c'est important. كاين واحد لا سانكرونيزاسيون ما بينكم بالجيتار شطره. Voilà, tu vois. Ouais. Et on parle pas pour rien, on dit pas que des conneries dans cette émission. نتعلموا لا جيتار. سير الله. Bon, on revient dans un instant avec Redouane Berhil, on écoute Drake, God's Plan et puis Redouane Rezer qui arrive juste derrière, un autre Redouane. Tiens, où est Zouane? زوين كلشي زوين. A tout de suite sur Énergie, 11h16. Une bonne journée qui démarre avec Redouane Berhil.
عزك وعلى طبعك كن ديما صافي خد قرار على بعدك ما نقدر واش الدنيا واش انا تقداني صبر معاه يلعن اللي ما مشى وخلاه انا تقداني صبر معاه. Yes, Redouane Berhil, notre invité jusqu'à midi, qui vient de sortir d'ailleurs un tout nouveau hit, l'ismito Paranoia. Redin se met au Paranoia dans les petites dizaines de minutes. Juste avant, quand même, Redouane, on a des impératifs. On doit vérifier quelque chose. Dima, on commence avec ça d'ailleurs. Zizi, le Bergaga Dialna, à l'attaque. Alors, انا بغيت التليفون ديالك. لا تا التليفون لا ما متفقش تا التليفون لا هذا معنا ولا ماشي؟ هذا ليا انا مع رضوان اختي انايا. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. العز خويا شوف دابا داكل معايا دابا اللحظه هذه بدات فهادي نو مي اوفيت ما كنديرهاش لراسي كنديرها للبنات اللي متبعينك بدي لهم خبيرات حيت باغين مساكن باغيين يعرفوا شنو عندك في داك التليفون. انا نقول لهم بكل صراحه انت غتقول لي دابا وريني اخر تصويره خديتها في طون تليفون وما تكونش مصوره في انرجي. Le barah, par exemple. On va vérifier tout ce qu'il y a dans ton téléphone. هادي بغيت نشوفها. C'était quand ça, le barah? Alors ça c'est un selfie ديالو. Ok. لا تصويره زوينه. زيني يامك Ok, bien. Jolie photo. باش كيعجبني رضوان ديما شوف لي مونتر Les montres classe. داكشي ديما لاصق فهمتيني. L'oseille, frérot, l'oseille. اخر ميساج صيفطتيه في واتساب لمن وما يكونش لخوك ولا الماناجر ديالك ولا شي حاجه. فهادي هي قراخ يا رضوان هادي فهمتيني. نعم جمال فوتوغرافر كنجيو لي تحيه. Jamel photographe. صباح النور. كيصيفط لي لي فيديو ديال بارانويا. داكور. Ok, bon ça Ça va. marche. Pour le moment, il n'y a rien de dangereux. اخر لا انا ننسى دونجو ما كاينش On sait jamais. اخر ميساج صيفطتيه في انستا ديريكت انستغرام. حتى فهادي هي قراخ يا رضوان. لا كنجاوب الفانز بلاتي انا نشوف. كتجاوب في لي ميساج كاشي؟ لي ميساج فيلتري اللي عندك تقلبهم وي كنحاول علاش حيت سي بيان بزاف ونينا المهم نشوف. Le dernier message, Instagram. خويا صيفط ليا الاكابيلا ديال بارانويا. اوكي زعما ما يمكنش يا با ان تروك راه شي قلت لي حاجه. اوكي سي فري سي تو. اوكي صافي. اخر ميل وصلك ما يكونش سبام ولا بوبليسيتي. شي كونطرا هادي اخي رضوان فهمتيني شي هو غالبا تيكونوا بحال هادشي. شوف غتلقى نوبل ميديا غتلقى غير الميزون دو برود. ميزون دو برود نوبل ميديا صيفط ليا واحد البيك ديال نقول واحد لا راديو. Ok, la dernière question. اخر ابليكاسيون تيليشارجيتي في طون تليفون. الرقيه الشرعيه. سي بيان. Ou Énergie Maroc. غادي نتيليشارجي داكشي اللي جيت عندكم اليوم. Vas-y, tu peux la télécharger maintenant avec le Wi-Fi ديالنا مرحبا. لا لا خطيك اخويا شنو الكود كنت بغيت نسولكم قبيله. Je vais te le mettre le code dans un instant, t'inquiète pas. On va revenir pour la triple interview. Yes. On va se faire. Est-ce que tu vas être gentil avec lui? Ça va. Je suis gentil Zizi. avec tout le monde, Anna. Oui, bon, des fois quand même. C'est bien de déstabiliser un petit peu, de voir Bien est-ce qu'il est sûr. capable de répondre vite. La triple interview, c'est ça. Tu as 3 réponses possibles, mais il faut répondre le plus vite possible. Zerva. Et le chantantan qui arrive. اكزاكتومون قبل لو شانطان على قبل لو تيتر ديالك الجديد ابار محمد تعاملتي مع ستاف جديد. اكزاكتومون دونك فوالا اغنيه بارانويا من كلمات صلاح مجاهد. اكزاكت واي. صلاح مجاهد هو مغني شاب يلا طالع اللي عنده اغنيه واش ار يو كريزي. داكور. والحان هشام وحيد وتوزيع دي جي سول اي. دونك ابار محمد نوبل سي كو فوالا واي اكزاكتومون واخراج محمد نوبل. داكور اوكي داكور. Donc بدلتي كل شيء et le style جديد le style بعيد عليا جديد. انا شويه وغادي تبقى في هذا الستيل. وي علاش C'est ça l'idée. وي غير نسولك pour savoir si c'était un test ou là غير pour une direction artistique où tu vas continuer, tu vois, c'est ça.
هما لي دو تقدر تقول لي دو يعني باش ندير انايا واحد يعني ندير جا الصناب ديال اللي بغيت نقول نشوف الناس واش غيتقبلوني في هذا الستايل ولا لا والحمد لله لقيت اقبال زوين الحمد لله فغادي يكونوا ان شاء الله اغاني نايضين ان شاء الله الوي. Et ouais, Paranoia, on l'écoute dans un instant, le tout nouveau Redouane Berhil. J'espère que vous allez aimer ce nouveau style. Juste avant ça, on se met le nouveau Sean Paul. Ça aussi, c'est nouveau. Tip on it. Et il est lourd ce truc-là. J'ai l'impression d'être en soirée à chaque fois que je l'écoute. Ça me donne envie de sauter dans tous les sens. Ah ouais, bzaf, le nouveau Sean Paul. Toi, non, ça te donne pas envie de sauter, toi. Ça va, انا باقي كاع ما سمعتو كاع. Des fois on écoute des titres le studio, je t'imagine bien en soirée sur le podium. Wow, comme un ouf. Non mais c'est vrai, il y en a certaines qui te rendent dingue. Bien sûr, c'est vrai. Bah oui, je t'ai vu, qu'est-ce que tu crois? Bon allez, Sean Paul, le nouveau, c'est sur Énergie, on revient avec Redouane Berhil, à tout de suite. Avec Zineb, avec Atmen, avec Redouane Berhil, évidemment, on a adoré ton titre, vraiment, il est hyper bon. Ça fait plaisir حبيبي. T'as le rythme, ça te donne envie de danser. Grave. Et surtout avec la touche بالهندي يا خويا. Je sais pas نقدر ندير انا داك c'est lui qui fait, c'est toi qui fais la voix, c'est ça. انا صاحبي جاب شي هنديه. والله هو. Vas-y, دير شي. Ouais, vas-y. Yeah, bien. D'ailleurs, tout à l'heure, on se fait un live avec Redouane Berhil, Houa et sa guitare. Tu pourras nous chanter ouais. Yeah, quand même. Un classique. Un classique. On se fait ça à Mndebe Chouya. Pour le moment, on a des impératifs, les amis. امامه. Il y a des gens qui ont besoin d'un permis de conduire, à ce qui paraît. دابا le quiz الكبيرة في الصغيرة avec Saham Assurance. Yes, c'est un plaisir de vous faire gagner tous les matins un permis de conduire qui coûte bien cher maintenant, entre 3500 et 4000 dirhams. Alors quand même, c'est pas rien. Les amis, on teste vos connaissances d'ailleurs sur la route puisque vous allez passer le code Mndebe Chouya. C'est Camille qui va jouer avec nous. Allô Camille. Ouais, allô. Marhaba bik akhay, comment ça va? Tranquille, ouais, toi? Ça se passe? Gentiment, ouais. Oh, t'as la voix du mec qui est au travail, qui a pris 5 minutes pour appeler la radio. C'est exactement ce que je viens de faire. Tu travailles dans quoi, Camille? Je suis directeur artistique dans la pub. بينهم لا فوا ديالك اخويا. C'est vrai? Comment? بينهم لا فوا ديالك. Ok, bah ok, ça marche. Ok, oui. Écoute, selon lui, tu as une voix de directeur artistique. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est gentil. Bah si, oui, Bon, bonjour, après tout, oui. pourquoi pas, voilà. Camille, tu as quel âge? J'ai 31 ans. Ah ouais. حتى ouais. هي باينه من لا فوا ديالك. Aussi. 31 ans Je suis plus jeune, mais bon. Qu'est-ce que t'as fait pendant les 13 dernières années? T'as pas passé ton permis? Non, bref, je pas. C'est vrai, c'est une erreur de ma part. C'est une erreur, hein. On va rattraper Alors, Dekchi, hein, quand même. On va essayer de le rattraper. T'en as pas marre de te faire récupérer, d'être piéton, d'avoir des sacs à C'est dos un pour peu porter chiant, tes c'est vrai, courses? c'est un peu chiant. C'est vrai, ouais, c'est fatigant. Bon, alors du coup, j'espère que tu vas l'avoir en tout cas. Moi, j'espère. La question de la route, Roya, attention. Question à la pneuette. On y va. D'ailleurs, il faut que tu me donnes l'affirmation qui est fausse parmi les 4 suivantes. Celle qui est fausse, ok? Ah, sûr. Avec des pneus non gonflés. Ouais. Petit 1, on risque leur éclatement. Petit 2, on les use plus vite. Ouais. Petit 3, on augmente la consommation en carburant. Ou bien petit 4, on risque de les rendre jaloux de Kim Kardashian. Alors, est-ce que c'est la mauvaise réponse que je dois donner? Oui, donne-moi l'affirmation qui est fausse. On risque leur éclatement, Alors, on les use plus vite. Je pense que ça serait qu'il serait jaloux de Kim. Jaloux de Kim Kardashian, les pneus? Ouais. Je pense que s'ils sont mal gonflés, ils risquent d'être extrêmement jaloux de Kim Kardashian. Voilà. Et c'est une bonne réponse. Génial. Ok. Camille, c'est assez compliqué quand même. Mais t'as vu ça? Mais nous, de toute façon, on est des génies, on pose des questions de génie. Ouais, non, c'est normal. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est gagné, c'est le principal. T'imagines si tu répondais mal? Eh ben voilà, quand même. C'est gagné, beaucoup. Permis de conduire, c'est pour toi. J'aimerais par contre que tu nous rappelles une fois que tu l'as passé, une fois que tu l'as eu, Inch'Allah. Avec plaisir, même tu veux, on ira faire un tour ensemble. Ah, carrément. Vas-y, voilà. Ça m'intéresse. Ça a des belles voitures, les directeurs artistiques? Non. Non? Bon bah alors on verra, on s'arrangera. C'est encourageant. Ok. À bientôt Camille, merci d'être passé. Bonne journée frérot. Slama, ciao. C'était le quiz الكبيرة في الصغيرة avec Saham Assurance. Allez, tout de suite on va tripler mais en mode interview. Bon, nous on double les salaires pour le moment et on triple les interviews. C'est comme ça, on fait des mathématiques sur Énergie. Redouane. Donc je vais rappeler les auditeurs. غادي نطرح عليك 10 ديال الأسئلة غتجاوبني ب3 الأجوبة بالزربة. ما عندكش الوقت باش تخمم. Alors, réfléchis pas trop, vraiment. Donc, عطيني سميات ديال 3 ديال المغنيين qui t'inspirent. Jason Mraz, Colby Kayla, سعد مجرد. 3 ديال لي تيتر ماروكان اللي كيعجبوك.
سيري فناير ديزولي زهير بهاوي باغانويا نكمل 3 ديال لي برودكتور مغاربه كيعجبوك. برودكتور ديجيفان جلال حمداوي رشيد محمد علي. 3 ديال الحوايج ضروريين باش تصاوب بالاغنيه ديالك. انسبيراسيون الكالم شي كويز داتي مشحر بعدا اتاي باوي ولا باوي جوت بانان Jus de banane, ouais. 3 ثقيل هذا مزيان. شنو عاوتاني جبتهم 3. جيتار فوالا. اوكي. 3 تسميات ديال لي زالبوم مغاربه اللي كيعجبوك. 300 ديال لي زالبوم. صعيبه هاد لا كيستيون ان بتي بو. اسماء المنور الالبوم ديال صبيه ماروكان تاع المجرد الالبوم ديالو C'est pas facile, c'est vrai hein. حتى صعبتي عليه بزاف. On les oublie avec le temps, c'est vrai. Bon, allez, disons qu'il a répondu, c'est bon. 3 ديال الناس الا عيطوا لك في التليفون ما تجاوبهمش. انتي دابا فهمتي على هذا السؤال. 3 ديال الناس اذا عيطوا لي في التليفون ما جاوبهمش حيت داروا لك شي حاجه حاقد عليهم. ورا المشكله ما كاينش شي واحد عقد عليه دابا المشكله وشي واحد ما تيدير معاه سلم. صراحه. اوكي 3 ديال لي ستار تبغي دير معاهم كولابوراسيون. مغاربه ولا اللي بغيتي لي ستار اللي كتحلم دير معاهم جيسون كولابوراسيون. مراز تاع المجرد امل ماهر. 3 ديال الناس تقدر لك الصبر معاهم. 3 ديال الناس تقدر يصبر معاهم نتوما. Direct. C'est la meilleure réponse qu'il pouvait donner. 3 ديال الناس تقول لهم راكم بارانويا. حنا كاملين الناس كاملين البشر كاملين كلنا. C'est vrai, on est tous parano زعما. علاش؟ كيطراو بعض المرات كيجيو شي حالات بعض المرات اللي تنبداو نتوهموا فهمتي راه هذا تخاصم معايا راه كيقول فيا شي هضره راه هذاك مثلا حنا كاملين هكذا يعني. C'est vrai. صراحه خصنا نمشيو في الغابه. في الغابه ما كاينش البارانويا تما. ما وقلنا ما كاينش البارانويا تما غتبقى بوحدك ترونكيل بلا البارانويا مع الحيوانات ترونكيل avec les écureuils. Ben oui, comment on dit les écureuils بالدارجه؟ Les écureuils. والله ما عرفت اخويا حق الله العظيم. السنجاب Sinjab, voilà. سناجيب. J'adore Sanajib. Tu vois le Sanajib, quand tu vois le Sanajib, tu peux pas être parano. اللي كيجي يقول لك نمشي للغابه اخويا عرفتي حق الله. هادشي اللي عجبني انا. Un jour je vais vous laisser, je vais partir loin à Ifrane, je vais vous laisser. Ça fait افران علاش افران بالضبط؟ parce que là-bas il y a le Rabat, il y a des grandes حيت كاينه forêts. فيها شي وحيده. Bah oui. بانا Les lacs, شي افغانيه نعم Siyada, سيدي. la chasse. شي افغانيه. Eh oui, bah pourquoi pas. Chacun ses goûts en même مع temps. تباكا. Oui, bien sûr. Vous préférez les voitures, chacun son truc. Pas Hein. du tout. Bon. On revient dans un instant. Le chantan de Mentantan, ouais, Il est en place اخويا لو شانتان واي. il est bien rédigé. لا صافا شوف فيه المهم داكشي ايكيليبري. Jusqu'à quelle heure t'as bossé là-dessus? Jusqu'à quelle heure le bar? On a fait des réunions de fou البارح عرفتي. وي تا حماق. باينه من لي سيرن ديالك. البارح كنتفرج في الماتش ديال الريال وتنخدم لا صاحبي لو شانطان لو كو دو قلب صاحبي سي Jusqu'à 2h du matin, minimum. 2h30. T'as vu sa vie est très dure, hein, très difficile. خدمات اخويا واش مسكين. تبارك الله عليكم. الله يطول عمرك يا سيدي. صبران جميل انا اخويا. Les amis, on va doubler votre salaire comme tous les matins sur Énergie. C'est comme ça que ça se passe depuis quand d'ailleurs? Depuis hier. Depuis le barah. Eh oui. Tout de suite sur Énergie. Djibril غادي يدوبل لك salaire على énergie. Énergie double ton salaire et c'est Djibril qui gère. Oui. Floussi. Direct, bien sûr. On double votre salaire et pour ça une seule solution. On va se faire ça avant midi, Inch'Allah. J'en prends un de vous à l'antenne. Inscrivez-vous sur l'application Énergie Maroc, ça prend quelques secondes. Faites vite, il y a du monde qui tape à la porte. Ah, il y a beaucoup de monde.
Inscrivez-vous tout de suite, on se fait ça Mendebech, puis on écoute 50 Cent et on revient avec Redouane Berhil jusqu'à midi sur Énergie. Yes, avec Zineb, avec Hatchman, avec Redouane Berhil jusqu'à midi qui est notre invité. On se fait un live avec lui d'ailleurs, avec la guitare. On se fait en live Mendebech sur Énergie. Restez bien dans le coin. Les messages pour toi Redouane sur la page Facebook Énergie Maroc en inbox. Zizi شنو عندنا؟ يا ساره اللي مسكينه كتصيفط لنا لي ميساج من الصباح علاش كامل مسكينة؟ رضوان. الوغ elle essaie de voir les lives والحاله وقالت لينا نقولوا لك بقى تشوف لي ميساج بريفي شويه. راكي جاوب والله الا كنشوف والله ربي سبحانه وتعالى الوحيد اللي عالم. خويا بزاف الا ما كنتش كنقدر انني نجاوب كاملين ولكن راه كنشوف. C'est compliqué de répondre à tout le monde aussi. وانا تنحاول يعني صراحه حيت ماشي تنحاول بزاف ولكن حيت فرحان يعني فرحان وانا تنشوف. Ouais, ça fait plaisir. Bon après c'est une question de temps. Il faut avoir le temps pour répondre à tout le monde, c'est pas évident, j'imagine. يا اوسي رانيا اللي كتقول صباح النور عليكم كاملين وغرو بيزو رضوان وراه حنا كنموتوا عليه الله يوفقه في مسيرته المهنيه. شكرا يا يعطيكم. الهام كيجي كوكو واش كتوجد لينا شي ديو بروشينمون؟ حاليا ما كاينش ديجا درت ديو مع فيتشرين دي جيفانو كومي ولكن اكيد ان شاء الله مع ان شاء الله. يا احسان كي تجي تشوي بو كتعجبني بزاف وكيعجبني الستيل ديالك ما بغيت نعرف شكون هادي اللي كتغني عليها في تي شونسون. شكون هادي اللي كتغني عليها؟ لا غيتار. دابا تشفرات لا غيتار هذا هو المشكل دابا غنشوف شي غيتار اخرى. Il y a aussi Chama qui te dit on t'adore beaucoup, continue ce que tu fais. Donc voilà. Merci beaucoup, Allah, ça fait plaisir. Ah, les femmes, les filles, elles sont là. Hein. Il y a pas de mec, il y a pas de mec. Y a pas de gars? Non, il y a pas de mec. Rien, C'est non, normal, vraiment. انا راه دري مغني. C'est vrai. normal que la plupart. Mais chez rappeur. Ah là. Voilà, c'est normal, voilà, ils aiment le style. Bon, on comprend. Sois لا pas لا jaloux, Hatchman, sois pas jaloux. هي عزلاتي البنات حيت كاينين بزاف ديال لي ميساج بنات ودراري وهي مشات عزلات البنات ما داك الشيء بزاف مشات عزلات هذا الشيء. Tu crois qu'elle a fait ça? bah oui mais bien sûr انا تنضرب عليك من هنا قالوا لي حدايا Zizi, elle est honnête. Elle est honnête. لا لا لا. خنشه ديال لي ميساج واخدات لها البنات بس كتكذب. والله الا عزله البنات مع الدراري. Arrête de jurer mec. يلا صافي ماشي مشكل. Reste bien concentré parce que c'est l'heure. C'est l'heure ديال الشنطان من طنطان سكيريكي بام بام. كريبي بامبا. دونك خي رضوان لو الشنطن لما طنطن هذا ماشي مطنطن بزاف هي مطنطن. اوكي فهمتيني انا عارف عليك انت صريح. اوكي غادي نعطيك جوج سميات ولا اي حاجه المهم اوكي ونختار بيناتهم. اكزاكتومون اواه ولا بارانويا. نقول اواه. اوكي انستغرام فيسبوك انستغرام. محمد نوبال ولا محمود برحيل؟ انت عارف. ما كانش عليك تسول هذا السؤال. Rappelle qui c'est pour lui. نورمال. الناس بيان سور كو عثمان. نعم اخويا دوز. الليل ولا النهار؟ الليل. انتي ولا غزالي؟ انتي ولا غزالي؟ اكزاكتومون انتي. فوالا. كومي ولا شايفين؟ صعيب هادي. صعيبه علاش؟ سورتو حنا كنهضروا اللي ماشي على لا بيرسون ولكن سورتو ميوزيكالمون. ميوزيكالمون كتشوف انت بان هاد لو انا جو سي كو كومي خدمتي معاه ودرت ان اكسيلون ترافاي شايفين دراري انت فوالا دونك دوكو لا تو بو لي فاليدي زعما يا با دو سوسي يعني فهمتيني. شوف عندك حاجه كوم يلو طونط. النيفو ديال الراب في المغرب عالي فوالا بزاف دونك تو نبي با شوازير ما بين هادو ولا هذا. صراحه النيفو عالي بزاف وهذا الشيء يعني كيفرحنا وكيشرفنا. علاش درت هاد لا كيسيون حيت انا عارف بان فريمون رضوان بالرحيل كيعجبوه الدراري جروب شايفين اي بي كاع لي تيتر ديالهم وكومي تا هو سي بور سا حيت هاد لا كيسيون هي الاخرانيه. Merci pour ton explication. C'était le C'est chantan gentil. monsieur. Ça y est, c'était le chantan. Ah bah oui, vite fait. Jusqu'à 2h30 هادشي. خويا راه قلنا لك ودور Frérot, putain, t'aurais pu faire ça jusqu'à au moins 3h30 là. عرفتي باش تحط كومي وشايفين رضوان برحيل. Ça t'a pris 3 quarts d'heure déjà. واش باش تقول لي محمد نوبال وبرحيل؟ هذاك الشيء اللي تفعلت الجوج. Exact. Juste pour une question. واش باش تقول ليه نوبال ولا محمود برحيل؟ باش تقول ليه كومي ولا شايفين؟ Et après tu oses critiquer les messages de Zizi. بيان سور عطينا شوف. بلاتي راه كنقيد لك خليني ساكته. انا دابا باغي نسمع اواه بلا غيتار. Ouais, c'est ça. Change de sujet, Mziane. C'est bien. On se fait ça d'ailleurs dans un instant, le live avec Redouane Berhil. Juste avant ça, il y aura le double ton salaire. On va attaquer. Allez-y, inscrivez-vous si vous voulez qu'on vous double votre salaire. Si vous êtes salarié, c'est important. Je reçois des messages de personnes qui me disent comment je fais si j'ai pas de salaire.
Ah ouais. Tu veux qu'on double quoi? On peut pas faire un tour de magie tu vois, une double zerouette. Tu vois, comment tu veux qu'on fasse? Franchement, c'est impossible. T'as pas de salaire, on va pas l'inventer. C'est vrai. Donc le jour où vous allez travailler, Inch'Allah, vous allez participer. Voilà, c'est ça. Comme ça, tu vois, on encourage l'emploi. Oui, voilà. Sur l'application Énergie Maroc, inscrivez-vous, on se fait ça dans même pas 5 minutes sur Énergie. Pour l'heure, voici Enrique Iglesias, si, Bad Bunny, El Bagno. Sur Énergie, si, vamos, vale. Neri. Je vais finir pauvre. Déjà que je suis pas très riche. Mohem, on y va quand même pour doubler votre salaire avec un grand plaisir. Pour une première au Maroc, ça n'existe nulle part ailleurs. Ou le Maraf le Maghreb, c'est vrai, ouais. C'est ça, c'est uniquement sur Énergie en vous inscrivant sur l'application Énergie Maroc. On vous appelle, vous dites pas bonjour, vous dites pas au revoir, vous dites pas sabah al khair, vous dites rien. Je vous pose la question, je connais qui double le salaire, vous répondez Djibril sur Énergie. Et ce qu'elle est qui pom pom. Dis que ça fait. Bah oui, direct. C'est simple. Faut pas compliquer les choses dans la vie. Bien sûr. Quand c'est facile, khalas, tu vois, ça suffit. Qui est avec nous? Je pose la question directe. Blal bonjour, Blawello. Ikram, je connais qui double le salaire. Djibril de Énergie Maroc. Bien joué, Ikram. Bonjour Djibril. Bonjour, d'abord. Voilà. Bonjour. Tu vas bien? Vous allez bien? Très bien. Alhamdoulilah, cool Chimzian. T'as bien démarré la journée? T'es au travail? Tu es étudiante? Alhamdoulilah, je suis au travail. Eh oui, forcément, tu peux pas être étudiante, sinon il y aurait pas de salaire. Normal. Tu fais quoi dans la vie, Ikram? Je suis maîtresse de la petite section. Ah, c'est mignon. Donc il y a plein d'enfants autour de toi là en ce moment? Oui. Oh, on peut les entendre? Bien sûr. Les enfants, on dit Djibril, bonjour Djibril. Trop chaud. Bonjour Djibril. Je dis bonjour Sophia. Bonjour Zineb. C'est trop mignon. Il y a un bonjour qui te manque là de Hetman. Il y a un bonjour à Ikram qui te manque. Mais t'es trop vieux, ils connaissent pas. On dit bonjour Hetman. Bonjour Oh. هما اللي قد يقولوا عثمان وحق الله العظيم ما قالوا Djibril Non, mais il est malade ce type. Mais il ça est va, fou. mais tu es malade ce mec. Mais tu es égocentrique. Mais non, tu deviens insupportable. Mais vraiment. قالوا Djibril ما فهمتش زين عثمان خرجوا ما حطيت bah c'est ton petit cousin. Incroyable. Ikram. Oui. Sans indiscrétion, combien tu touches? 3500. 3500, ce qui veut dire que si c'est toi qui es sélectionné vendredi, on se fait un grand tirage au sort. Bam, ça va passer à 7000 dirhams. Le calcul est bon? Le calcul est bon. Oui. Donc je te conseille vraiment de rester proche de ton téléphone portable. Vendredi, on se fait un grand tirage au sort et Inch'Allah, ce sera pour toi. Ok? Inch'Allah. Passe une très belle journée. Merci beaucoup, Ikram. Au revoir. À bientôt. Slama. Rendez-vous demain dans le Morning Energy. Djibril غادي يدوبل لك salaire à la énergie. La seule émission qui double ton salaire au Maroc, c'est le Morning Energy. Yes, et vous pouvez vous inscrire d'ailleurs à tout moment, toute la journée, même toute la nuit sur l'application Énergie Maroc. C'est l'heure d'Yel Live. Il est midi tout pile, on va dépasser encore sur ton émission خويا عثمان معليش ياك. مرحبا خويا على قبر رضوان شوف هاني ندوز Voilà. شوف خذ راحتك يا رضوان الله فريمون يحفظك يا حبيبي الله يخطيك. Alors Redouane, tout à l'heure, je suis allé lui proposer une guitare, je lui ai montré, et apparemment lui et la guitare, ils ont fait connaissance, et ça s'est bien passé, Yak. يا سلام. سويتيها مزيان Rzela, en plus, la guitare, elle est vraiment stylée. Ouais. خفيفه سي فري. Elle s'entraîne un petit peu, ça se voit qu'elle fait un peu de sport. ضروري كيتفعل برا شويه. Redouane Brahil, on se fait en live. يلا. Ouais. Yallah, tfaddal. Sur Énergie, en direct. Redouane Brahil. كنت تقولي لحياتي ورايك تقلب ودار تبدلتي ما حشمتي عيش النهار تسمع خبر كنت تقولي لحياتي ورايك تقلب ودار تبدلتي ما حشمتي عيش النهار تسمع خبر تبدلتي ما حشمتي عيش النهار تسمع خبر أوه أنا تقادالي صبار معاه أوه يلعن اللي ما مشى وخلاه أوه أنا تقادالي صبار معاه
أوه إلى عن اللي ما مشى وخلاه أوه أنا تقدى لي الصبر معاه أوه إلى عن اللي ما مشى وخلاه ماشي هكدا في العادة معايا كانت بخير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير ماشي هكدا في العادة معايا كانت بخير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير مرتاحة وفراحة واليوم بغت تطير أوه أنا تقدى لي الصبر معاه أوه يلعن اللي ما مشى وخلاه أوه أنا تقدى لي الصبر معاه أوه يلعن اللي ما مشى وخلاه. Redouane Berhil en direct, on est là sur Énergie, session live. On a reçu un message tout à l'heure de Semia qui nous demandait est-ce que tu pourrais chanter une chanson style un peu R&B. R&B. Ouais. Chanson ديالك style un peu plus R&B. إلا كان ممكن pour Semia. راه جبت لنا كاع الناس الاداره جاو هنا كاملين ولا يطلعوا. كل يوم قصة جديدة باغا تمشي دابا نيت أصلا انتي بعيدة وحتى سميتك راه نسيت عيت انايا بالتهديد طلع فراسي ما على باليش نقولها لك من جديد لا مشيت راه ما غنوليش كل يوم قصة جديدة باغا تمشي دابا نيت أصلا انتي بعيدة وحتى سميتك راه نسيت عيت انايا بالتهديد طلع فراسي ما على باليش نقولها لك من جديد لا مشيت راه ما غنوليش واللي في جهدك ديريه انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقفش ولا مشيتي ما غنطيح واللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقفش ولا مشيتي ما غنطيح خاصك تعرفي الله يخليك ولا حاجه تاثر فيا يعني ما عولش عليك راه منك كاينين 100 مكملة حياتي عايشها بك ولا بلا بيك وانا زيدك بلاتي مازال الايام غادي توريك هو اللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقفش ولا مشيتي ما غنطيح واللي في جهدك ديري انا عارف راسي مليح عليك انتي ما واقفش ولا مشيتي ما غنطيح. برافو تبارك الله عليك رضوان برحيل برافو ميرسي. Non mais franchement جبريل بعد باش فهمت علاش البنات دايرين عليه حاله فهمتي علاش. Maintenant je comprends. Moi-même si j'étais une meuf je comprends tout à fait, c'est normal. Il a la classe Redouane, il a la grande classe. Merci حبيبي الله يخليك. Tu reviens quand tu veux en tout cas مرحبا, c'était un plaisir de t'avoir avec nous. وفرحت بزاف شفتكم وكنتمنى نكون خفيف على القلب ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى وكنبغيكم بزاف كاملين. C'est gentil. À bientôt خويا. Merci beaucoup d'être passé. La suite puisque le morning on a dépassé عاوتاني يا اخي. انا قلت لك هاني ما با تسوسي فهمتيني مو تسمعها صاحبي. On avait dépassé même la veille, je t'avais dit qu'aujourd'hui j'allais te rendre. Yes. Pour les hit Louarine, on se retrouve pour le morning demain 9h midi. C'était un plaisir de passer la matinée avec vous. Gros bisous, bon courage pour le travail et les études. Exactement. Et le bac. Et le bac. Là, comme les amis, soyez sérieux. On a quoi pour la suite? Est-ce que exactement, tu veux jeter un petit coup d'œil? Oui. Ah d'accord, ok. Alors attends. C'est vrai que le mec je le mets en galère. On y est, tout va bien, on y est. مشينا. Bah quand tu veux. يلا c'est parti pour une partie d'après-midi على قبل لي ايت الوارين غادي نسمعوا دي جي سنايك الحنش مي دابا مارشميلو. Ça s'appelle Silence mais je vous demande de crier énergie. Tous les matins, كل صباح من 9 ل 12 c'est le Morning Energy avec Djibril.